Hello, good morning, good morning. Now, gawa tayo ng waffles, guys. Ito yung waffles, guys. Yung ginawa ko. Of course, dito yung melo natin, guys. Ito yung breakfast natin. Yun. Yung breakfast natin, guys. Oh. So, lagyan natin ng ano, guys. Lagyan natin ng ito, guys. Ito yung ilagay natin. Today is Friday, guys. Close natin. Yun. Ano na siya. Yun, guys. Ito, guys. Ito yun. Oh, ano siya. Tignan nyo, guys. Smoke na siya, guys. Smoke na siya, guys. Lumabas na yung smoke, guys. Tapos ito yun. Yan. Lumabas na. Hantay na siya maluto, guys. Cook well. Yan, guys. Gamit natin ang canola oil. Yan, guys. Lumabas na siya. Kapag mawala na siyang light, guys, meaning okay na siya. Cook na siya. Kapag wala na siyang light. Yan. Inom muna tayo, guys. Sarap. Nilagyan ko ng honey. Sarap lalagyan ng honey, guys. Tagal siya. Ang tagal pa maluto, guys. Guys, yung may ref kami nga maliit dito, guys. Yung ref namin na maliit. Pinanting yung ano pa. Yung laman dito, guys. You know? 5 Celsius, guys. Yung ref namin maliit, guys. Oh, butter. Oh, peanut butter yung laman na, guys. Close natin. Ganon lang pag-close, guys. So, may halaman kami yun. Yan. May halaman kami dito, guys. Ito ka dito. Oh, luto na siya, guys. Tingnan na, i-check natin. Open sesame. Yeah. Ang init. Oh. Ang init, guys. Pero kaya naman, can carry naman siya. Yan. Tapos lagyan na naman natin, guys. Dito pang lagay, ito ang tamang lagay, guys. Yung tamang paglagay, guys, ha. Ganun. Ganun siya lang, guys. Yung tamang paglagay. Oo.
Tapos lagay dito. Tapos i-close mo siya. Yun. Close siya. Tapos lock to guys. Lock to. I-lock to siya guys. Lock siya. Yun. So 10. 10 guys. Send some more. Send. Okay, wife see it. No shot already. Chocolate. Can provoke the wife. So today one month. Yesterday, I 100.